Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan apa yang telah kita berhenti darinya untuk melaksanakan salat. أعد أولا أعد الكلام أعد كلام الشيخ رحمه الله وأعظم ما أمر الله. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله أعظم ما بالعبادة. أمر الله به التوحيد كأنك سألت. Perkara terbesar, perkara teragung yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Seolah-olah engkau bertanya, فما هو تعريف هذا التوحيد؟ apakah definisi tauhid ini? فإن الأمة من قرون قد اختلفت فيه. Sebab umat ini sejak beberapa abad yang lalu telah berselisih tentangnya. وخالفت الفرق ما جاء عن السلف. Dan kelompok-kelompok menyelisihi apa yang diriwayatkan dari para salaf. وما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. Dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, serta apa yang disepakati oleh para salaf. فمن أهل البدع من المتكلمين وغيرهم Di antara para ahlul bidah dari kalangan ahlul kalam dan selain mereka, من زعم أن التوحيد هو إثبات أن الله هو الخالق. ada yang menyatakan bahwa tauhid adalah menetapkan bahwa Allah adalah pencipta. وهذا حتى أبو لهب لا ينكره. Hal ini sekalipun Abu Lahab tidak mengingkarinya. وغالب الأمم لا تنكر هذا. Dan mayoritas umat tidak mengingkari hal ini. ومن أنكره جحودا وعنادا. Dan siapa yang mengingkarinya, maka ia mengingkarinya dalam keadaan menentang atau pengingkaran terhadapnya. وأشهر من عرف منه إنكار ذلك فرعون. Dan orang yang paling dikenal mengingkari hal itu adalah Fir'aun. وقد قال الله عنه وعن قومه. Dan Allah Ta'ala telah berfirman tentangnya dan tentang kaumnya. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. Dan mereka mengingkarinya dalam keadaan hati-hati mereka meyakininya. ظلما وعلوا. Karena kedzaliman dan menyombongkan diri. فهذا التعريف للتوحيد Maka definisi tauhid ini هو الشائع في كثير من كتب الأشاعرة ومدارسهم. inilah yang tersebar di dalam kitab-kitab Asy'ariyah dan madhab mereka. وما يسمونه كتب العقيدة أو التوحيد. Dan apa yang mereka namakan dengan kitab-kitab akidah dan tauhid. هو إثبات أن لا قادر على الخلق إلا الله. Yaitu penetapan tidak ada yang kuasa untuk menciptakan kecuali Allah. ولا يرون ما التوحيد الذي جاءت به الرسل داخلا في هذا التوحيد. Dan mereka tidak memandang tauhid yang dibawa oleh para rasul masuk ke dalam tauhid ini. وهكذا المعتزلة ومن وافقهم. Demikian pula Al-Mu'tazilah dan orang-orang yang sepakat dengan mereka. التوحيد عندهم هو نفي صفات الله تبارك وتعالى. Tauhid menurut mereka adalah menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. فلا يثبتون صفات الله الواردة في القرآن والأحاديث الصحيحة. Maka mereka tidak menetapkan sifat-sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. ويسمون تعطيلهم الباطل توحيدا. Dan mereka menamakan pengingkaran mereka yang batil itu dengan tauhid. وهو أحد أصولهم الخمسة. Dan ia adalah salah satu dari dasar mereka yang 5. وهكذا الجماعات السياسية والحركية المعاصرة. Demikian pula kelompok-kelompok politis dan kelompok-kelompok pergerakan yang ada di zaman ini. فزعموا أن التوحيد هو في الحكم. Maka mereka menyatakan bahwa tauhid itu berkaitan dengan hukum. وأن الشرك هو في الحكم. Dan bahwa kesyirikan itu dalam masalah hukum. فلا إله إلا الله. Maka kalimat la ilaha illallah. قالوا لا حاكم إلا الله. Mereka mengatakan tidak ada hakim kecuali Allah. وعلى هذا المبدأ. Dan berdasarkan prinsip ini, قامت جماعات كثيرة. maka kelompok-kelompok yang banyak berdiri di atas hal ini. وجعلوا العبادة التي خلق لها الإنسان dan menjadikan
peribadatan yang manusia diciptakan karenanya هي الحكم. adalah hukum. هذا ليس استنباط أو ليس استنباطا منا من كلامهم. Ini bukan kesimpulan kita dari perkataan mereka. هذا صريح عباراتهم. Ini adalah teks yang jelas dari ungkapan mereka. من ذلك Di antara hal itu adalah قول أبي الأعلى المودودي perkataan Abul A'la Al-Maududi, رأس الجماعة الإسلامية في القارة الهندية كلها. pentolan kelompok Islamiyah yang ada di India, وباكستان والهند وباكستان بنغلاديش وغيرها. Pakistan, Bangladesh dan yang lainnya. وترجمت كثير من كتبه إلى العربية. Dan kitab-kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. وتأثر بكتابته كثير من العلماء والمشايخ. Dan banyak terpengaruh dengan tulisan-tulisannya banyak dari para ulama dan masyayikh. وكتب في الثناء عليه رسائل دكتوراه وماجستير. Dan telah ditulis pujian terhadapnya beberapa risalah di dalam magister dan doktora. في جامعة الإمام في الرياض وفي غيرها. Di Jami'ah Al-Imam di Riyadh dan yang lainnya. هذا أبو الأعلى المودودي يقول Abul A'la Al-Maududi ini mengatakan, لا تظنوا jangan kalian menyangka أن العبادة التي خلقتم لها bahwa ibadah, لا تظنوا أن العبادة التي خلقتم لها dan jangan kalian menyangka bahwa ibadah yang kalian diciptakan untuknya هي تلك الصلوات الخمس التي تركعونها adalah salat 5 waktu yang kalian laksanakan, أو ذلك الشهر من السنة الذي تصومونه. atau 1 bulan yang kalian berpuasa di dalamnya. وذكر بقية الأركان. Dan beliau menyebutkan rukun-rukun yang lainnya. قال إنما هذه Beliau mengatakan, ia mengatakan sesungguhnya hal ini دورات تدريبية daurah latihan, sebagai bentuk latihan للاستعداد للعبادة العظمى untuk persiapan guna melaksanakan ibadah yang terbesar التي خلقتم لها yang kalian diciptakan karenanya, وهي الحكم. yaitu hukum. نعم هذا كلامه. Ini adalah ucapannya. وبسبب كلامه هذا Dan disebabkan perkataannya ini, رد عليه أهل بدع آخرون para ahlu bid'ah yang lain membantahnya من الديوبندية dari kalangan Diobandi, الأحناف yaitu Al-Ahnaf. بل منهم من كفره Bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkannya. وقالوا هذا استهزاء بأركان الإسلام. Mereka mengatakan ini adalah bentuk memperolok-olok نحن أهل السنة rukun-rukun Islam. نحن أهل السنة ما نكفره Kita Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan mereka. وإنما نكتفي بتبديعه وتضليله. Tidak mengkafirkannya, melainkan kita cukup menyatakannya sebagai ahlul bidah والتحذير من فكره وكتبه. dan memperingatkan dari pemikirannya dan kitab-kitabnya. ومثله في بلاد العرب حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان Dan المسلمين. semisal dengan Al-Maududi adalah Hasan Al-Banna, pendiri Al-Ikhwan Al-Muslimin. فقال صريحا في عبارته Maka ia menyatakan di dalam ungkapannya yang jelas, إن العبادة التي من أجلها خلقنا sesungguhnya ibadah yang karenanya kita diciptakan ونسعى إلى تحقيقها dan kita berupaya untuk merealisasikannya هي الحكم في هذه الأرض adalah menegakkan hukum di atas muka bumi. وغيرهما ممن تابعهما. Dan selain mereka berdua yang mengikuti mereka berdua. من أجل هذا Karena hal ini أحدثوا بدعة mereka menciptakan bid'ah توحيد الحاكمية Tauhid Al-Hakimiyah. وهو المراد في عقائدهم. Dan ia adalah yang dimaksud di dalam akidah mereka. ويقول واحد من هؤلاء Dan الجماعة salah seorang di antara mereka mengatakan, إن توحيد الحاكمية sesungguhnya Tauhid Hakimiyah هو لب لا إله إلا الله وحقيقتها. adalah inti la ilaha illallah dan hakikatnya. وهذا فرع مذهب من مذاهب القطبيين هؤلاء والحزبيين. Dan ini adalah salah satu madhab dari madhab Al-Qutbiyin. وقد قال بعض علمائنا Dan sebagian ulama kita telah mengatakan, إن هؤلاء أحدثوا توحيد الحاكمية
Sesungguhnya mereka menciptakan tauhid al-hakimiyah ليكفروا به الشعوب والحكومات. untuk mengkafirkan bangsa-bangsa dan pemerintah-pemerintah. وصدق في هذا حفظه الله. نعم. Dan benar apa yang beliau ucapkan, hafizahullah. طيب. فأنت تسأل كأنك تسأل إذن ما هو التوحيد الذي هو أوجب الواجبات؟ Seakan-akan kau bertanya, apakah tauhid yang merupakan kewajiban yang paling wajib? فخذ تعريفه من عالم سني. Maka ambillah definisinya dari seorang alim sunni. كما ورد في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأئمة. Sebagaimana tertera di dalam Al-Quran, As-Sunnah, perkataan para sahabat dan perkataan para imam. قال رحمه الله وهو Beliau rahimahullah mengatakan, At-tauhid huwa ifradullah bil ibadah. هذا هو التوحيد. Yaitu mengumpulkan Allah dengan ibadah. جميع أنواع العبادة لله خالصة لوجهه الكريم. Semua jenis ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah. وسيأتي ذكر بعض أنواعها إن شاء الله في الفصل الأول. Kelak akan disebutkan beberapa jenisnya di dalam landasan pokok yang pertama. ثم قال رحمه الله وأعظم ما نهى عنه الشرك. أعظم المنهيات الشرك. Perkara terbesar yang dilarang adalah syirik. والله جل وعلا في القرآن الكريم Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, يجمع بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك به. Allah menggabungkan antara يجمع بين الأمر بعبادته perintah untuk beribadah kepadanya dan larangan dari والنهي أن يشرك به. dari berbuat syirik kepadanya. لأن العبادة لا تكون عبادة Sebab ibadah itu tidak menjadi suatu ibadah إلا بترك الشرك واجتنابه. kecuali dengan meninggalkan kesyirikan dan menjauhinya. مثل قوله تعالى Seperti firman Allah Ta'ala, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun. وقال تعالى Allah Ta'ala juga berfirman, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Beribadahlah kalian yang menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. وسيأتي في آخر الرسالة تفسير الطاغوت وبيانه. Dan di akhir risalah ini akan disebutkan penafsiran tentang tagut dan penjelasan tentangnya. وقال صلى الله عليه وسلم Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, اجتنبوا السبع الموبقات. jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. وبدأها بالشرك بالله. Dan beliau memulainya dengan kesyirikan kepada Allah. فهو أكبر الموبقات. Maka syirik merupakan perkara membinasakan yang paling besar. وأكبر الكبائر. Dan dosa besar yang paling besar. وأعظم المنهيات ما نهى الله عنه. Dan perkara yang dilarang yang paling besar, yang dilarang oleh Allah. وأكبر المحرمات. Dan perkara haram yang paling besar. فما كان بهذه الخطورة Maka perkara yang demikian bahayanya, وجب أن تتعلم maka engkau wajib belajar حتى لا تقع فيه agar engkau tidak terjerumus di dalamnya. وأن تحذره Dan hendaknya engkau berhati-hati darinya. أشد من حذرك من المعاصي والذنوب. Lebih besar daripada kehati-hatianmu terhadap maksiat dan dosa-dosa. وأن تنصح للمسلمين في التحذير منه. Dan hendaklah engkau menasihati kaum muslimin dalam memperingatkan mereka darinya. أكثر Lebih banyak, lebih besar, وأوضح dan lebih jelas, وأشد dan lebih kuat مما تحذرهم من المعاصي والذنوب. daripada peringatan sampaikan dari dosa-dosa, dari maksiat dan dosa-dosa. لو ترك الناس كل المحرمات Jika manusia meninggalkan semua perkara yang diharamkan وفعلوا جميع الواجبات dan melakukan semua perkara yang wajib, إلا أنهم عبدوا مع الله غيره. namun mereka beribadah kepada selain Allah bersama Allah, وقد بلغتهم حجة الله ورسالته dan telah sampai hujjah Allah dan risalahnya kepada mereka, خالدون مخلدون في النار لا يضر يعني لا ينفعهم ذلك. maka mereka akan kekal di neraka. Tidak bermanfaat hal itu bagi mereka. وفي المقابل Dan sebaliknya, لو ارتكب هذه المحرمات
Jika seseorang lakukan perkara-perkara yang diharamkan وترك ما ترك من الواجبات dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib, وكان موحدا بريئا من الشرك dan ia adalah seorang yang bertauhid, yang terbebas dari syirik, فهذا وإن عذبه الله في النار على ذنوبه maka orang ini sekalipun ia disiksa oleh Allah atas dosa-dosanya وبقي فيها أحقابا المدة الطويلة dan ia berada di neraka dalam masa yang lama, فإن توحيده ينجيه من الخلود maka tauhidnya menyelamatkannya dari kondisi kekal di neraka, ومآله جنة رب العالمين dan tempat akhirnya adalah surga Allah. بينما تركه لجميع الذنوب والمعاصي بينما Sementara تركه لجميع الذنوب والمعاصي tindakannya meninggalkan semua maksiat dan dosa إلا الشرك kecuali syirik لم يمنعه من الخلود tidak menghalanginya kekal di neraka. بل حرمه من دخول الجنة أبد الآبدين. Bahkan sebaliknya Allah mengharamkannya dari memasuki surga untuk selama-lamanya. فذنب بهذه الخطورة في الدنيا والآخرة Maka suatu dosa yang demikian bahayanya di dunia dan di akhirat, كيف يتساهل في التحذير منه؟ bagaimana dimudah-mudahkan di dalam memperingatkan darinya, أو يتساهل في تعليمه atau في bermudah-mudahan تعليم التوحيد وبيانه atau bermudah-mudahan di dalam mengajarkan tauhid وبيان أنواع الشرك dan penjelasan tentang berbagai macam syirik حتى لا يقع فيها المسلمون. agar kaum muslimin tidak terjerumus di dalamnya. وهذا التوحيد حق الله. Dan tauhid ini merupakan hak Allah. وكثير من هذه الجماعات Dan banyak dari kelompok-kelompok ini بنت دعوتها membangun dakwah mereka فيما تدعي وتزعم di dalam apa yang mereka akui dan nyatakan في المطالبة بحقوق الناس والخلق untuk menuntut hak manusia dan makhluk. ويزعمون Dan mereka menyatakan أنهم يثورون على الحكام bahwa mereka memberontak kepada penguasa ويخرجون على ولاة الأمور dan memberontak kepada mereka لينتزعوا منهم حقوق الناس والرعية untuk mengambil hak mereka dari mereka, حق الحرية yaitu hak kebebasan, والاقتصاد وغير ذلك وحق hak المشاركة في ekonomi, الحكم dan yang lainnya. وحق الله أين هو؟ Dan hak Allah itu di mana? لما يدعون الناس إلى أخذ حقوقهم يكثر الجماهير حولهم. Nah, إذا دعوا الناس ketika mereka mengajak manusia untuk menuntut hak-hak mereka, maka banyak يكثر الناس orang yang حولهم. berkumpul di sekitarnya. وهذا من أسباب كثرة هؤلاء في الجماعات. Ini adalah termasuk sebab banyaknya orang-orang yang ada di jamaah ini. ولكن الدعوة إلى تحقيق حق رب العالمين Akan tetapi dakwah untuk merealisasikan hak Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, لا يستجيب لها إلا القليل. tidak diikuti kecuali oleh orang yang sedikit jumlahnya. هنا ستسأل أنت إذا ما هو هذا الشرك؟ Kemudian kau akan bertanya, lalu apa kesyirikan itu? من انحرف في فهم التوحيد وتعريفه Siapa yang menyimpang di dalam memahami tauhid dan definisinya? لابد أن ينحرف في معنى الشرك. Pasti ia akan menyimpang di dalam makna syirik. فلهذا Oleh karena itu, المعتزلة عندهم مثلا Al-Mu'tazilah pada diri mereka misalnya إثبات الصفات عندهم شرك ينافي توحيدهم. menetapkan sifat merupakan kesyirikan yang menafikan tauhid menurut mereka. والمتكلمون من الأشاعرة Dan ahlul kalam dari al-Asy'ariyah لا شرك عندهم إلا لمن أثبت خالقا غير الله. tidak ada kesyirikan bagi menurut mereka kecuali orang yang menetapkan pencipta selain Allah. أما إذا عبد غير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين فليس هذا بشرك. Adapun orang yang beribadah kepada selain Allah dari kalangan para malaikat, para nabi dan orang saleh, maka ia bukan musyrik. ولهذا إذا انتشر مذهب التعطيل Oleh karena itu, apabila tersebar mazhab pengingkaran terhadap sifat في بلد من البلاد di suatu negeri, ينتشر معه الشرك ولا بد. maka pasti tersebar kesyirikan. والخارجي Dan seorang khariji, الحركي من أبناء الجماعات orang yang mengikuti pergerakan dari orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok, عنده الشرك الأكبر
pada diri mereka ada kesyirikan besar المخرج من الملة yang mengeluarkan dari agama هو الحكم بغير ما أنزل الله dan berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. كما قال الخوارج الأولون. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khawarij yang pertama. أما أهل السنة Adapun ahlu sunnah من الصحابة والتابعين dari kalangan para sahabat dan tabi'in والأئمة من بعدهم dan para imam setelah mereka, فأجمعوا في قول الله جل وعلا maka mereka bersepakat tentang firman Allah Ta'ala, ومن لم يحكم بما أنزل الله siapa yang tidak berhukum dengan selain فأولئك هم الكافرون. siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. أنه كفر دون كفر لا ينقل عن الملة. Bahwa ia adalah kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. ومن العجائب Dan termasuk perkara yang mengherankan, أن جماعة الدعوة والتبليغ bahwa jamaah dakwah dan tabligh عندهم في الشرك di sisi mereka ada kesyirikan, والأصنام dan menurut mereka kesyirikan dan patung غير الشرك الذي نهى الله عنه ورسوله. bukan kesyirikan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. لأنهم يقررون التوحيد على معنى الربوبية أولا. Karena mereka menetapkan tauhid dengan makna rububiyah. وثانيا Yang pertama dan yang kedua, يعتبرون الدنيا صنما. mereka menganggap dunia sebagai patung, berhala. والأسرة صنما. Dan keluarga sebagai patung dan berhala. والرحم صنما. Dan keluarga sebagai berhala atau patung. والوظيفة صنما. Dan pekerjaan atau tugas sebagai أصنام. sebagai patung. فالعلاقات الأسرية والأرحام عندهم أصنام. Maka hubungan kekeluargaan itu menurut mereka adalah bagian dari patung dan berhala. فلا تكون موحدا Maka tidaklah engkau menjadi seorang yang bertauhid إلا إذا قطعت هذا كله apabila engkau menghabiskan semua ini وخرجت معهم في سبيل الله. dan engkau keluar bersama mereka di jalan Allah, في سبيل بدعتهم وضلالهم. di dalam bid'ah mereka dan kesesatan mereka. ولهذا بعضهم يقول عن أهل السنة Oleh karena itu sebagian mereka mengatakan tentang ahlu sunnah, أنتم تزعمون أنكم أهل التوحيد kalian mengaku bahwa kalian adalah ahlu tauhid, وأنتم واقعون في أنواع من الشرك. padahal kalian telah terjerumus di dalam berbagai macam kesyirikan. ما هو هذا الشرك الذي وقعنا فيه؟ Apakah kesyirikan yang kami telah terjerumus di dalamnya? شرك الدنيا Yaitu syirik dunia. والأرحام والأسر Kemudian, hubungan kegerabatan dan keluarga. وشرك الوظيفة. Dan kesyirikan tentang pekerjaan atau profesi. وهذا باطل وتحريف. Ini adalah perkara yang batil dan bentuk penyimpangan. وتكفير أشد من الخوارج. Dan pengkafiran yang lebih parah daripada al-khawarij. واي لماذا؟ Mengapa? لأن الخوارج يكفرون بذنوب هي في الشريعة ذنوب. Sebab al-khawarij mengkafirkan karena dosa-dosa yang ia di dalam syariat merupakan dosa-dosa. هذا يكفرك بالواجبات. هؤلاء يكفرونك بالواجبات. Mereka ini mengkafirkan dengan perkara-perkara yang wajib. بر الوالدين واجب. Berbakti kepada kedua orang tua wajib. صلة الأرحام واجب. Menjalin tali kekeluargaan wajib. طلب الرزق لنفسك ولمن تعول واجب شرعا. Mencari rezeki bagi dirimu dan orang menjadi tanggung jawabmu wajib. فكيف تكون هذا شركا وأصناما؟ Lalu bagaimana mungkin hal ini menjadi kesyirikan dan menjadi berhala? ويتفق معهم الحركيون الحزبيون. Dan bersepakat dengan mereka kelompok-kelompok pergerakan dan hizbiyun. بما يسمونه شرك القصور. Dengan apa yang mereka namakan dengan kesyirikan yang ada di istana-istana. ويستهزئون بأهل السنة. شرك القصور. لا هذا صغير istana. Qasr ini hukam. مقصير الشعر. Manazil hukam. يقصدون به Ya, mereka maksudkan dengannya الحكام والأغنياء الأثرياء أصحاب الثروة. para penguasa dan orang-orang yang memiliki kekayaan. فيسمون هذا الشرك قصور. لا حول ولا Maka mereka menamakannya dengan syirik yang ada di istana-istana. يقصدون نوعين. Mereka
maksudkan dengannya dua hal, الحكام yaitu para penguasa وأهل الثروات الأثرياء dan orang-orang yang memiliki kekayaan, الذين يسمونهم المسيطرين على التجارة والاقتصاد yang mereka namakan dengan orang-orang yang menguasai perdagangan dan ekonomi, ويستهزئون بأهل السنة dan mereka memperolok-olok ahlu sunnah. يقولون أنتم تحذرون من شرك القبور Kalian memperingatkan dari syirik kuburan, كما قال سيد قطب ومحمد الغزالي sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Qutb dan Muhammad Al-Ghazali. إن هذا الشرك بدائي قديم. Sesungguhnya kesyirikan ini, بدائي يعني شرك يفعله البادية القدامى خلاص. ya ini orang-orang terdahulu yang lama. وأن المطلوب هو حرب الشرك الحضاري يسمونه. Dan yang diperintahkan adalah memerangi kesyirikan yang ada di zaman ini. فكفروا الحكام بذلك والدول. Maka mereka mengkafirkan para penguasa تعال هنا. dan negara-negara. قم اجلس. قم اجلس هنا. قم يا أخي. الله يهديك. ينفعك ولا يضرنا. قم تعال هنا. تعال. تجلس. هنا وهنا. اجلس. خلاص لا بأس. لا حول ولا قوة. أعينوا بعضكم بعضا الذي ظهره يؤلمه. أين أخوان جزاكم الله خيرا. تفضل. إذا ستجلس هناك أيضا يا أستاذ. ها؟ أي جيد. هناك. لا بأس لا بأس لا بأس. أي أنت يا لا تعال هنا ولا هنا. لا يشغل. لا ما يشغل. لا أخي لا تشق عنك. في مجال وفي سعة. طيب تفضل. الحمد لله تأخذون المذاكرة وأنتم في راحة جسد وبال. نعم. Dan kalian menerima pelajaran dalam keadaan kalian beristirahat dan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. وخلاص ما بقي إلا ساعة فقط وينتهي الوقت إن شاء الله. لا ساعة. لازم تصويت. لا ساعة فقط إلى 10 نقف يا أخوان. إخوة عندهم يستريحون، عندهم هذا ينامون، عندهم إلى 10 نقف إن شاء الله. الدرس العام إلى 10 نقف. الذي يريد يقرأ وكذا إلى ما شاء إن شاء الله. طيب تفضل عشان لا يذهب الوقت. نقرأ. أكمل. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. فتسأل ما هو هذا الشرك؟ إذن خذ التعريف أيضا. إذا جعلتم الكتاب على طريقة السؤال والجواب تفهمونه أكثر. Apabila engkau menjadikan kitab itu dalam bentuk tanya jawab, maka engkau akan memahami lebih banyak. وقد نبهت على هذا إخوانكم مرارا. Dan aku telah mengingatkan saudara-saudara kalian berkali-kali. اجعل السؤال في ذهنك. Buatlah pertanyaan di benakmu. واجعل كلام الشيخ جوابا على سؤال مقدر عندك. Dan jadikanlah jawaban syekh sebagai jawaban terhadap apa yang ada pada dirimu. كأنك في حوار معه. Seakan-akan engkau berada dalam dialog bersamanya. قال لك. Ia mengatakan kepadamu, أعظم ما نهى الله عنه الشرك. perkara terbesar yang dilarang oleh Allah adalah syirik. تقدر سؤال ما هو الشرك. Engkau memperkirakan di dalam benakmu apakah kesyirikan itu. فتسمع الجواب. Maka engkau menyimak atau mendengar jawaban. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Yaitu beribadah kepada selainnya bersamanya. وتقدم معكم أقسام الدعاء وأقسام الدعاء. دعاء عبادة ودعاء مسألة. Dan telah berlalu dari kalian pembagian doa, yaitu doa ibadah dan doa yang berbentuk pertanyaan, permintaan. والنبي صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi SAW لما كتب إلى هرقل. ketika beliau menulis surat kepada Heraklius. قال له. Beliau mengatakan kepadanya, أدعوك بدعوتي أو بدعاية الإسلام. Aku menyerumu kepada dakwah Islam. أسلم تسلم إلى آخره الحديث. Masuk Islamlah, engkau niscaya engkau akan selamat. Hingga akhir hadis. في الصحيحين عن ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنهما. Dari atau di dalam As-Sahihain dari Ibnu Abbas. فهذه هي دعوة الإسلام. Ini adalah dakwah Islam. عبادة الله وحده. Beribadah kepada Allah semata. وترك دعوة غيره سبحانه وتعالى. Dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. كائنا من كان ذلك الغير. Siapapun orang tersebut. Selain Allah itu. نعم. تفضل.
Thumma qala Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wad dalilu qauluhu ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. فجمع بين الأمر بعبادته. Maka Allah Ta'ala menggabungkan antara perintah untuk beribadah kepadanya والنهي عن الإشراك به. dan larangan dari mempersekutukannya. فهو أعظم المأمورات التوحيد. Maka perkara teragung yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. وأعظم المنهيات عنها الشرك. نعم. Dan perkara terlarang yang paling besar adalah berbuat syirik. Tsumma qala rahimahullah, fa idza qila lak mal usulul thalathatu allati yajibu 'ala al-insan ma'rifatuha. انتظر. تقدمت مقدمتان وهذا يعتبر تمهيدا. Apabila ditanyakan kepadamu, apakah 3 landasan pokok yang wajib bagi seseorang untuk mengetahuinya? أقول تقدمت مقدمتان وتمهيد. Saya katakan telah berlalu 2 muqaddimah dan pengantar. والآن سيدخل في 3 الأصول نفسها. Dan sekarang beliau akan membahas 3 landasan utama itu sendiri. تفضل. قال إذا قيل قال فقل معرفة العبد ربه. إذا قيل لك فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Maka jawablah, mengenal yaitu pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya, agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه الثلاثة هي المسألة الأولى العلم الذي تقدمت. 3 perkara ini adalah masalah pertama, yaitu ilmu yang telah berlalu. هناك قال بالأدلة. Di sana beliau mengatakan dengan dalil-dalil. لأنه قال يجب علينا جميعا. Karena beliau mengatakan wajib bagi kita semua. أي مجموع الأمة. وجوب. Yaitu segenap umat ini. هنا هذا قال لم يقل بالأدلة. Nah, wadina. لم يقل هنا بالأدلة. Beliau tidak mengatakan dengan dalil-dalil. لأن العامي يصح إيمانه. Sebab seorang awam itu sah keimanannya. ما دام selama قد أتى بالتوحيد. telah mewujudkan tauhid. وترك عبادة غير الله. Dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. فإيمانه صحيح. Maka keimanannya benar. ولو لم يعرف الأدلة. Walaupun ia tidak mengetahui dalil-dalil. وهذا فرق مهم. Dan ini adalah perbedaan yang penting. يسمى إيمان العامي. Dinamakan dengan keimanan seorang awam. أو إيمان المقلد. Atau keimanan seorang yang taklid. الإيمان. Iman. فهذا فرق بين قول أهل السنة. Dan ini adalah perbedaan antara perkataan Ahlus Sunnah وبين قول أهل البدع الذي تقدم معكم في مجلس الضحى. Dan pendapat Ahlul Bid'ah dari yang telah disampaikan pada majelis duha. الذين لا يصححون إيمان العامي. Yang tidak membenarkan keimanan seorang ammi. فيكفرونه. Maka mereka mengkafirkannya. أو يصححونه ولكن مع الحكم بالفسق عليه. Atau mereka membenarkannya namun disertai dengan memvonisnya sebagai orang fasik. من لم يكن حاضرا الصباح. Siapa yang tidak hadir di kajian pagi, يحتاج أن يسمع الدرس الذي مضى. Maka ia butuh untuk menyimak pelajaran yang telah lalu. فأنا أبني على كلام سابق. Maka saya bersandar kepada perkataan yang lalu. أما عند أهل السنة. Adapun menurut Ahlus Sunnah, فهذا العامي. Maka seorang yang awam ini إذا تجنب الشرك. apabila menjauhi kesyirikan. وعمل بالتوحيد. Dan mengamalkan tauhid. صح إيمانه. Maka benar keimanannya. وإذا عمل الطاعات. Dan apabila ia melakukan ketaatan. تقبلها الله منه. Allah akan menerimanya. وإن لم يعرف أعيان الأدلة. Sekalipun ia tidak mengetahui bagian-bagian dari dalil-dalil tersebut. بارك الله فيك. نبه على هذا. Telah mengingatkan hal ini. حتى يفهم كلام الشيخ الإمام محمد بن فهما صحيحا. Hingga dipahami perkataan al-imam dengan pemahaman yang benar. نبه على ذلك. Telah mengingatkan hal tersebut. العلامة عبد الله أبابطين رحمه الله. Al-Allamah
Aba Butain rahimahullah, والعلامة شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله, dan Al-Allamah Syekhuna Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, وغيرهم. dan selain mereka. المطلوب الوصول إلى الأمر باختصار. نعم. Yang تفضل. menjadi tujuan adalah sampai kepada tujuan secara ringkas. تفضل. ثم قال rahimahullahu ta'ala, fa idza qila laka man rabbuka, apabila ditanyakan kepadamu siapakah Rabbmu, faqul, بدأ الآن بالأصل الأول, beliau memulai dengan landasan pokok yang pertama, وهو معرفة الله ربه تبارك وتعالى, yaitu pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya tabaraka wa ta'ala, أي من يعبد, من يعبد, yaitu كما siapa yang ia ibadahi. كما تفضل. فقل, ثم قال فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي. هذه التربية بالنعم, Dan pengayoman dengan nikmat ini لجميع الخلق, untuk semua makhluk, وهي الرزق. yaitu pemberian rezeki. وتقدم معكم Dan telah berlalu dari kalian في المسائل الثلاث, pada 3 permasalahan. المسألة الأولى Masalah yang pertama, قوله إن الله خلقنا ورزقنا, perkataannya sungguhnya Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. والرزق رزقان, Dan rezeki itu ada 2 macam, رزق دنيوي, yaitu rezeki yang bersifat duniawi, وهذا لجميع الخلق, dan ini untuk semua makhluk, المسلم والكافر, muslim dan kafir, والبر والفاجر, orang yang baik dan orang yang fasik, والإنسان والحيوان, manusia dan hewan. كل خلق الله عز وجل فهو رازقهم. Semua makhluk Allah, maka Allah lah pemberi rezekinya. والقسم الثاني Bagian yang kedua, الرزق الديني, yaitu rezeki yang bersifat agama, وهو ما أوحاه الله إلى رسله, yaitu apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasulnya. ومثل ذلك نقول في النعمة, Dan semisal dengan hal itu, kita katakan di dalam nikmat, وأنها قسمان, dan bahwa nikmat itu ada 2 macam, نعمة دنيوية yaitu nikmat duniawiyah عامة شاملة, yang bersifat umum, yang meliputi. كل الخلق هم في نعمة من الله جل وعلا. Semua makhluk mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jal. ونعمة دينية, Dan yang kedua, nikmat diniyah, وهي معرفة الحق yaitu mengetahui kebenaran والاجتماع عليه, dan bersatu di atasnya. كما قال جل وعلا Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, واعتصموا بحبل الله جميعا dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan agama Allah, ولا تفرقوا dan janganlah kalian berpecah belah, واذكروا نعمة الله dan عليكم ingatlah nikmat Allah kepada kalian إذ كنتم أعداء ketika kalian saling bermusuhan. فألف بين قلوبكم. Kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. وكما قال تعالى Dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, اليوم أكملت لكم دينكم pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, وأتممت عليكم نعمتي. dan aku cukupkan nikmatku kepadamu. فالنعمة الدينية Maka nikmat yang bersifat agama معرفة الحق adalah mengetahui kebenaran, مع العمل به disertai dengan mengamalkannya, والاجتماع عليه. dan bersatu di atasnya. فقال هنا رباني وربى جميع الخلق بنعمه. إذن النعم من الرزق وغيره. نعم. Beliau di sini mengatakan, yaitu yang telah mengayomiku dan mengayomi semua makhluk dengan nikmatnya. وهذا من معاني الرب. Dan ini termasuk dari makna ar-Rabb. والعالم الرباني. Dan al-alim ar-Rabbani. الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. Dan al-alim ar-Rabbani adalah seorang alim yang mendidik dengan hal-hal yang kecil sebelum hal-hal yang besar. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. فالرب الذي يربي الخلق بالنعم ويدبرهم. فالرب, maka ar-Rabb adalah zat yang mengayomi para hamba dengan nikmatnya. وهو معبودهم وحده لا شريك له. Dia adalah sesembahannya, tidak ada sekutu baginya. فلا يجوز أن يعبدوا معه غيره. Maka tidak boleh mereka menyembah bersamanya sesembahan yang lain. أكمله. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala
wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Wad dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. هذه الفاتحة Surah Al-Fatihah ini يقرأها المسلمون dibaca oleh kaum muslimin, رجالهم ونساؤهم kaum laki-laki dan wanita mereka, كبارهم وصغارهم yang besar dan yang kecil dari kalangan mereka. ولكن أكثرهم عن معانيها غافلون Akan tetapi mereka lalai dari maknanya. وكثير منهم جاهلون بها Dan banyak dari mereka jahil tentangnya. ومخالفون لما دلت عليه. Dan menyelisih apa yang ditunjukkannya. في هذه السورة العظيمة Dan di dalam surah yang agung ini, إثبات التوحيد بأقسامه الثلاثة. penetapan tauhid dengan bagiannya yang 3. وإثبات النبوة والرسالة. Penetapan kenabian dan risalah. وإثبات صفات الله تبارك وتعالى ضمن توحيد الأسماء والصفات. عفوا نعم. ما هو أقسام التوحيد الثلاثة؟ قلت فيها إثبات التوحيد الثلاثة. ربوبية وألوهية وأسماء صفات. الربوبية في قول الحمد لله رب العالمين، والألوهية في قول لله، وفي قول إياك نعبد، والأسماء والصفات في الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير ذلك. نعم. وكذلك النبوات كما أحسن من ترجعون إلى تفسيره للآية للسورة Dan من أحسن ما ترجعون إليه. di antara yang terbaik yang kalian bisa kembali kepadanya di dalam penafsirannya, كلام الإمام ابن القيم في أول مدارج السالكين. penjelasan atau perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim di awal kitab Madarijis Salikin. فسر الفاتحة تفسيرا بديعا. Beliau telah menafsirkan surah Al-Fatihah dengan penafsiran yang menakjubkan. بما لا تكاد تجده عند غيره. Dengan penafsiran yang hampir-hampir engkau tidak menemukannya pada selainnya. محل الشاهد أو استدلال المؤلف Dan sisi pendalilan dari pengarang في قوله رب العالمين. di dalam firman-Nya Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. كيف عرفت هذا؟ Bagaimana engkau mengetahui hal ini? اسمع ماذا قال. Simaklah apa yang beliau katakan. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua selain Allah itu adalah alam semesta dan aku adalah salah satu dari alam semesta itu. فجاءك الجواب في وجه الاستدلال. Maka telah datang jawaban kepadamu dengan bentuk pendalilan ini. لأن هناك دليل. Sebab di sana ada dalil. وهناك استدلال. Dan ada pendalilan. أو وجه دلالة. Atau sisi pendalilan. فالدليل آية أو حديث. Maka dalil itu adalah ayat atau hadis. والاستدلال Dan sisi pendalilan هو فهم مراد الله ورسوله. adalah pemahaman tentang maksud dari Allah dan Rasulnya. فليس كل من صح دليله. Tidak semua yang sahih, yang benar dalilnya, صح استدلاله. benar pendalilannya. فلا بد أن يصح الأمران. Maka haruslah kedua perkara ini benar. الآيات لا كلام القرآن. نعم واضح. Ayat tidak perlu dibicarakan karena ia telah jelas. لا يحتاج في الآيات إلا إلى صحة الاستدلال. Tidak butuh di dalam ayat kecuali sahnya pendalilan. وأما الأحاديث النبوية Adapun hadis-hadis Nabi, فيحتاج إلى صحة الدليل maka ia butuh kepada kebenaran dalil وصحة الاستدلال. dan kebenaran pendalilan. كثير من أهل البدع والباطل Banyak dari kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang batil يستدلون بآيات كريمة berdalil dengan ayat-ayat yang mulia وبأحاديث صحيحة. dan dengan hadis-hadis yang sahihah. انحرافهم في الاستدلال. Penyimpangan mereka terjadi di dalam pendalilan, في الفهم للآية وفي الفهم للحديث. di dalam pemahaman terhadap ayat dan pemahaman terhadap hadis. ولانحرافهم أسباب. Dan penyimpangan mereka memiliki beberapa sebab. ليس الآن وقت ذكرها. Bukan saat ini penjelasan tentangnya. لكن مجملها Akan tetapi globalnya adalah الإعراض عن فهم الصحابة. Adalah berpaling dari pemahaman para sahabat. الآيات والأحاديث. Di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis. تفضل ها. ثم قال رحمه الله
فإذا قيل لك بما عرفت ربك. هذا السؤال الثاني. Apabila ditanyakan kepadamu. بل عفوا هذا السؤال الثالث. Ini adalah pertanyaan yang ketiga. Apabila ditanyakan kepadamu, dengan apa kau mengenal Rabbmu? السؤال الأول. Pertanyaan yang pertama. ما هي الأصول الثلاثة مجملا؟ Apa tiga landasan utama secara global? والسؤال الثاني. Pertanyaan yang kedua. من ربك الذي تعبده؟ Siapa Rabbmu yang kau ibadahi? والسؤال الثالث. Pertanyaan yang ketiga. بما عرفت ربك هذا؟ Dengan apa kau mengetahui Rabbmu? الجواب. Jawabannya adalah. قال عرفته بآياته ومخلوقاته. Aku mengetahuinya dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. الآيات قسمان. Ayat-ayat itu terbagi dua. آيات شرعية متلوة. Ayat-ayat syar'iyah yang dibaca. كما قال تعالى. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. كذلك يبين الله لكم آياته. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. لعلكم تهتدون. Agar kalian mendapatkan petunjuk. وآيات القرآن. Dan ayat adalah Al-Quran. والقسم الثاني. Bagian yang kedua. آيات كونية. Ayat-ayat kauniyah. والآيات جمع آية. Dan al-ayat adalah bentuk jamak dari ayat. والآية هي العلامة الدالة على شيء. Dan al-ayah adalah tanda yang menunjukkan kepada sesuatu. فآيات النبوة. Maka ayatun nubuwah. هي أدلة وبراهين أن هذا النبي الكريم صادق فيما جاء به. Adalah tanda-tanda dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi ini adalah benar. وهذه الآيات الكونية. Dan ayat-ayat kauniyah ini. إيش نتوقف شوية يعني؟ تريدون بريك شوية؟ طيب. وهذه الآيات الكونية. Dan ayat-ayat kauniyah ini. هي علامات دالة. Adalah tanda-tanda yang menunjukkan. على وحدانية الله تعالى. Tentang keesaan Allah Ta'ala. وعلى ما اتصف به من صفات الكمال والجمال والجلال والقوة. Dan tentang apa yang Allah bersifat dengannya. Dari sifat-sifat kemuliaan dan keagungan. كما قال الشاعر. Sebagaimana dikatakan oleh penyair. وفي كل شيء له آية. Dan pada segala sesuatu ada tandanya. تدل على أنه واحد. Yang menunjukkan bahwa ia esa. فوا عجبا كيف يعصى الإله. Lalu sungguh mengherankan bagaimana sesembahan itu dimaksiati, didurhakai. أم كيف يجحده الجاحد. Atau bagaimana ia diingkari oleh orang yang mengingkari. ثم قال وفي كل شيء له آية. نعم. Kemudian beliau mengatakan dan pada sesuatu ada tandanya. فيقول عرفت ربي. Maka ia mengatakan aku mengetahui Rabbku. بآياته. Dengan ayat-ayatnya. ومخلوقاته. Dan makhluk-makhluknya. وسيذكر الدليل على الآيات وعلى المخلوقات. Dan beliau akan menyebutkan dalil tentang ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. والأصل أن آياته الكونية مخلوقة. Dan asalnya ayat-ayatnya kauniyah adalah makhluk ciptaannya. وأما آياته المتلوة القرآن فكلامه جل وعلا وصفته. Maka ayat-ayatnya yang dibaca adalah firman Allah Azza wa Jalla. طيب. ومخلوقاته أيضا آيات تدل عليه سبحانه. Dan makhluk-makhluknya juga merupakan tanda-tanda yang menunjukkan Allah. لكنه هنا في هذا الموضع. Akan tetapi beliau di tempat ini فرق بين الآيات والمخلوقات. membedakan antara ayat dan makhluk. والفرق كما ستسمع في الآيتين. Dan perbedaan sebagaimana yang akan kau simak. أن الآيات متكررة متغيرة كالشمس والقمر والليل والنهار. Bahwa ayat itu متجددة. terjadi متكررة. berulang-ulang. أي نعم. يأتي الليل يعقبه النهار. Datang malam kemudian setelah itu datang siang. والشمس والقمر. Kemudian matahari dan bulan. فهذا المتكرر كل يوم. Sesuatu yang berulang-ulang setiap hari ini. وكل شهر. Dan setiap bulan. هذا من الآيات. Ini termasuk dari ayat. على هذا النظام الدقيق. Dengan aturan yang detail ini. منذ خلقها الله وخلق الليل والنهار. Sejak Allah menciptakannya dan sejak Allah menciptakan malam dan siang. والشمس والقمر. Matahari dan bulan.
لو ابتعدت الشمس عن موضعها قليلا jika matahari menjauh dari tempatnya sedikit, لتجمدت الأرض ومن فيها. tentu akan membeku siapa yang ada di atas bumi dan yang ada padanya. ولو قربت الشمس عن موضعها Jika matahari mendekat dari tempatnya, لاحترقت الأرض ومن فيها. tentu akan terbakar siapa yang ada di atas muka bumi dan apa yang ada padanya. ولكنها منذ خلقها الله Akan tetapi ia sejak diciptakan oleh Allah, في نظام واضح دقيق، berada di dalam aturan yang detail, فلا شك maka tidak diragukan أن ذلك بقدرة القادر العليم، bahwa hal itu terjadi dengan kekuasaan Zat yang Maha Kuasa, yang Maha mengetahui, وأن لها خالقا ومدبرا، dan bahwa ia memiliki pencipta dan memiliki pengatur عظيما yang agung. هو مستحق أن يعبد. Dialah yang berhak untuk diibadahi. والمخلوقات ثابتة، Dan makhluk-makhluk itu tetap. كما سيأتي معنا السماوات والأرض والجبال. Sebagaimana yang akan disebutkan tentang gunung-gunung dan yang lainnya. تفضل الحين اقرأ وترجم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Dan di antara ayat-ayatnya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi. ولذلك قال بعدها Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan setelahnya, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan kepada bulan. واسجدوا لله الذي خلقهن. Dan bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakannya. فهذه آيات Maka ayat ini ليست فقط تدل على وجوده تعالى tidak hanya menunjukkan adanya Allah Ta'ala أو على انفراده بالخلق atau tentang kesendirian Allah di dalam mencipta وأنه الخالق لها، dan bahwa dialah sang penciptanya. كما يجتهد كثير من علماء الكلام وما يسمى الإعجاز العلمي في هذا العصر. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama ahlul kalam yang dinamakan dengan mukjizat ilmu. وإنما تدل على أنه المستحق للعبادة. Melainkan ia menunjukkan bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi. لأن الله ذكر بعدها لا تسجدوا الشمس ولا. Karena setelahnya Allah menyebutkan janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan. ثم قال رحمه الله ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. Dan di antara makhluknya adalah langit yang 7 dan makhluk yang ada padanya. Kemudian bumi yang 7 lapis dan siapa saja yang ada padanya dan apa yang ada di antara keduanya. Waddalil qauluhu ta'ala. إذن كل ما في من في السماوات ومن فيها مخلوق لله. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi adalah makhluk Allah. وفيها الملائكة. Dan di dalamnya ada para malaikat. والأرض ومن فيها خلق الله. Dan bumi dan siapa saja yang ada di dalamnya adalah makhluk Allah. وفيها الأنبياء والصالحون والجن. Dan di atas bumi ada para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. ما دام بما أن الكل مخلوق. Karena semuanya makhluk. فكيف يصح أن يعبد المخلوق؟ Lalu bagaimana benar makhluk itu diibadahi? بل الواجب أن يعبد الخالق لهذا كله. Melainkan yang wajib adalah yang menciptalah yang berhak diibadahi. فلا يصلح من في السماوات ولا من في الأرض أن يعبد مع الله. Maka tidak layak siapa yang ada di langit dan di atas muka bumi untuk diibadahi bersama Allah. لأن الكل مخلوق. Karena semuanya makhluk. والمخلوق عابد مربوب مدبر. Dan makhluk itu adalah orang yang beribadah lagi diatur. لا يكون معبودا أبدا. Tidak menjadi orang yang diibadahi untuk selamanya. عبادة لله. Sesungguhnya ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Ta'ala. قرأت آية في سورة الروم ذهبت علي سبحان الله. لا أكمل. هذا مصحف.
تفضل اكمل. والدليل قوله تعالى, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillah alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. رأيتم الغاية من ذكر هذه الآيات؟ الغاية من ذكر أو الغاية من ذكر هذه الآيات. Perhatikanlah tujuan dari sebutkannya ayat-ayat ini. هو ذكر إفراد الله بالعبادة. Yaitu menyebutkan tentang keesaan Allah dalam peribadatan. وهذا صريح القرآن الكريم. Dan ini adalah apa yang dinyatakan Al-Quran secara jelas. نعم. ثم قال, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan, dan bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Wa qauluhu ta'ala. لا لحظة انتظر. لا هذا من الآيات بس أنا أريد هذه. الله أكبر. من آياته لا يستهان. الله أكبر. هذه الآية التي يريدها من سورة الروم، الآية 40 هكذا. اللهم بارك. لا تستخدمه هذا خلاص. كان السلف أقرأ. قل كان السلف. Para ulama salaf, كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره, seperti Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, يكرهون كتب المصاحف بالخطوط الصغيرة. Tidak menyukai penulisan al-mushaf dengan tulisan yang kecil. ومن باب النصيحة Dan termasuk bentuk nasihat, لشيء وقعت فيه, karena sesuatu yang aku mengalaminya, القراءة من هذه المصاحف الصغيرة جدا, membaca dari mushaf yang sangat kecil ini, مستقبلا يضر بعينك. nah, pada masa yang akan datang akan membahayakan matamu. طيب, قال الله جل وعلا, Allah Ta'ala berfirman, الله الذي خلقكم, Allah yang menciptakan kalian, ثم رزقكم, kemudian berikan rezeki kepada kalian, ثم يميتكم, kemudian mematikan kalian, ثم يحييكم, kemudian menghidupkan kalian. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ Apakah ada sekutu-sekutu kalian yang melakukan sesuatu dari hal itu? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. La yakhluqun. Mereka tidak menciptakan. La yarzuqun. Tidak memberikan rezeki. La yuhyuna wa la yumitun. Tidak menghidupkan dan mematikan. Wa la yaf'aluna syai'an min dhalika walau saghira. Mereka tidak melakukan sesuatu dari hal itu walaupun kecil. Kama qala jalla wa ala. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, duriba mathalun, telah diberikan sebuah contoh, fastami'u lah, maka simaklah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya apa yang kalian seru selain Allah, lan yakhluqu dhubaba, tidak bisa menciptakan seekor lalat, walau ijtama'u lah, walaupun mereka bersatu untuk melakukannya. Law ijtama'a kull man 'ubid min dunillah. Walaupun bersatu semua yang diseru selain Allah. Mundu khalaqallahu al-ard min awwali syirkin fi qaumi Nuh. Sejak Allah menciptakan bumi, yaitu sejak terjadinya kesyirikan di masa Nabi Nuh, ila qiyamis sa'ah, hingga terjadinya hari kiamat, lan yastati'u an yakhluqu dhubaban, mereka tidak akan mampu menciptakan seekor lalat. Wa iyaslubhu adh-dhubabu syai'an, apabila lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, la yastanqidhuhu minhu, mereka tidak bisa mengambilnya kembali. Dha'ufa at-talib wal matlub. Nah, amat lemah. Ma qadarullah qadrih. Mereka amat lemah. Talib wal matlub. Nah. Gimana? Talib al-matluba wal matlub. Qila adh-dhubab wa qila asy-syai' al-yasir alladhi salabahu. Nah, amat lemah. Siapa atau orang yang mencari dan dicari. Dan mereka tidaklah menghargai Allah dengan sebenar-benar penghargaan. Al-Qur'an idza tadabbarahu al-insan.
Al-Quran itu apabila seseorang merenunginya, هو أعظم أدلة التوحيد. Ia merupakan dalil tentang tauhid yang paling besar. وحججه أقوى حجج تقرير التوحيد. Dan hujjah-hujjahnya merupakan hujjah yang paling kuat di dalam menentukan tauhid. إذا قيل لك ما هو أفضل وأحسن كتاب في التوحيد؟ Apabila ditanyakan kepadamu, kitab apakah yang paling baik tentang tauhid? هو القرآن الكريم. Jawabannya ia adalah Al-Quranul Karim. قبل كل الكتب. Sebelum kitab-kitab yang lain. قبل كل المصنفات. Sebelum karangan-karangan yang lain. آيات عظيمة. Ayat-ayat yang agung. كيف طمس على قلوبهم. Bagaimana hati-hati mereka tertutup. يحفظونه. Mereka menghafalnya. وربما بالقراءات العشر. Bisa jadi dengan qiraah 10. ويقرؤون الكتب. Mereka membaca kitab-kitab. ثم إذا أصابتهم مصيبة. Kemudian apabila mereka ditimpa musibah, سألوا غير الله ودعوا غير الله. mereka meminta kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. نعوذ بالله من عمى القلوب. Maka kita berlindung kepada Allah dari kebutaan hati. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahar yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Wa hadhihi al-ayatul karimah, dan ayat yang mulia ini min surati Al-A'raf, dari surah Al-A'raf, fiha jumlatun min al-ulum, di dalamnya terdapat beberapa ilmu. Minha, di antaranya taqriru tauhid al-ibadah, penetapan tauhid ibadah. Inna rabbakumullah ay inna ilahakum wa ma'budakum. Sesungguhnya Rabb kalian, yaitu sesungguhnya sesembahan kalian. Wal istidlal ala dhalik, dan pendalilan tentang hal itu. Bil khalqi wa ayatillah, dengan ciptaan dan ayat-ayatnya. Min al-lail wan nahar, berupa malam dan siang. Wa minha, dan di antaranya itsbatu istiwa'illahi ala 'arsyih, penetapan istiwa Allah di atas arasy-Nya. Wa qad dzakara Allah jalla wa ala qawluhu thumma istawa 'ala al-'arsy. Allah telah menyebutkan firman-Nya, kemudian ia beristiwa di atas arasy fi 6 mawadhi', pada 6 tempat. Wa fil mawdhi' as-sabi' qala ta'ala, sadis as-sabi', dan pada tempat yang ketujuh Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arasy. Wal istiwa'u ma'lumun, dan istiwa itu telah diketahui maknanya fil lughati, secara bahasa, wa 'inda as-salafi, dan menurut para salaf, kama rawahu al-Bukhari an Mujahid, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Mujahid, mu'allaqan jaziman bih, dalam keadaan mu'allaq, dalam keadaan ia memastikannya, wa huwa sahihun ila Mujahid, dan ia adalah riwayat yang sahih sampai kepada Mujahid. Ia mengatakan istawa ala wartafa', ia berada di atas. Wa qala al-Imam Malik, dan al-Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum, al-istiwa adalah sesuatu yang telah dimaklumi maknanya, ila akhir al-athar al-ma'ruf anhu, hingga akhir athar yang telah diketahui. Wa min al-ilm fi hadhihi al-ayah, dan termasuk ilmu tentang ayat ini, annaha min aqwa al-adillah, bahwa ia termasuk dalil yang paling kuat fi ar-radd 'ala al-Jahmiyyah wal Mu'tazilah wa ghairihim, di dalam membantah al-Jahmiyah dan selain mereka, min al-Khawarij al-Ibadiyah wa ghairihim, dari al-Khawarij al-Ibadiyah dan selain mereka, alladzina yaqulun, yang mengatakan innal Qur'ana makhluq, sesungguhnya Al-Qur'an itu makhluk, bal wa yukaffirun, bahkan mereka mengkafirkan man qala biqauli Allah ta'ala, orang yang mengatakan dengan perkataan atau firman Allah Ta'ala, wa man qala biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang berpendapat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man qala biqauli sahabati wat tabi'in was salaf, dan orang yang berpendapat dengan pendapat para sahabat dan tabi'in dan para salaf, wa man qala biqauli al-a'imma al-mu'tabarin fil ummah, dan orang yang berpendapat dengan pendapat para imam yang diakui tengah-tengah umat ini, anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluq, bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Wa wajhul istidlal min hadhihi al-ayah, dan sisi pendalilan dari ayat ini, dzakarahu 'adadun min al-a'immah,
telah disebutkan oleh beberapa imam. كسفيان بن عيينة Seperti Sufyan ibnu Uyainah. والإمام أحمد Dan Imam Ahmad. والإمام البخاري Imam Bukhari. وغيرهم. Dan selain mereka. قالوا في قوله تعالى Mereka mengatakan tentang firman Allah Ta'ala. ألا له الخلق والأمر. Ketahuilah, hanya miliknya hak mencipta dan memerintah. فرق الله بين الخلق والأمر. Allah membedakan antara mencipta dan memerintah. وأمره منه ومن أمره القرآن. Dan di antara perintahnya adalah Al-Quran. ولا يكون الخلق إلا بكلامه جل وعلا. Dan penciptaan itu tidak terwujud kecuali dengan perintah dari Allah. فالقرآن من أمره لا من خلقه. Maka Al-Quran termasuk bagian dari perintahnya, bukan ciptaannya. وقد قال سبحانه وتعالى Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, إنما أمره sesungguhnya perintahnya, إذا أراد شيئا apabila ia menginginkan sesuatu, أن يقول له كن ia mengatakan kepadanya, jadilah, فيكون. maka ia pun jadi. ففرق بين الخلق Maka ada perbedaan antara mencipta وبين الأمر. dengan perintah. فالخلق يكون بكلامه جل وعلا. Maka penciptaan itu terwujud dengan perintah dari Allah Ta'ala. وقوله كن. Dan perkataannya kun, jadilah. ونحوها من الآيات. Dan ayat-ayat yang semisalnya. طيب ايش في الآية أكمل لنا ألا له الخلق والأمر تبارك الله. نعم. وفيها غير هذا، فيها من توحيد الأسماء والصفات، فيها أقسام التوحيد الثلاثة أيضا. نعم. Di dalamnya juga terdapat macam-macam tauhid yang 3. وفيها غير ذلك من العلم يراجع له كتب التفسير. نعم. Dan ilmu-ilmu yang lainnya silakan dirujuk kitab-kitab tafsir. فقط 15 دقيقة. يلا. ثم قال رحمه الله والرب هو المعبود. الآن عرف الرب. Sekarang beliau mendefinisikan Ar-Rabb. لأن هؤلاء المتكلمين Karena para ahlul kalam يقولون أن الرب هو الخالق فقط. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rabb adalah pencipta saja. وليس من معاني الرب العبادة أنه معبود. Bukan termasuk makna Rabb adalah beribadah. حتى إن بعضهم Hatta hingga sebagian mereka mengatakan من جهله karena kebodohannya أو من تلبيسه atau karena tindakan pengkaburan yang dilakukannya, يزعم أنه يرد على دعاة التوحيد. Ia mengaku bahwa ia membantah orang-orang yang menyeru kepada tauhid, أتباع الأنبياء والسلف. para pengikut Nabi dan para salaf. فيقول Maka ia mengatakan, إن العبد في قبره sesungguhnya seorang hamba di kuburnya, إنما يسأل من ربك. sesungguhnya ia ditanya siapa Rabbmu, ما يقال له من إلهك. tidak ditanyakan siapa sesembahanmu, لظنه karena prasangkanya أو تلبيسه على الناس atau upaya pengkaburannya terhadap manusia, أن الرب فقط هو الخالق. bahwa Ar-Rabb adalah pencipta saja. والرب معبود Dan Ar-Rabb adalah zat yang diibadahi. كما تقدم في آية آل عمران. Sebagaimana yang telah berlalu dari ayat dalam surah Ali Imran. ولا يأمركم Dan dia tidak memerintahkan kalian أن تتخذوا الملائكة والنبيين untuk menjadikan para malaikat dan para nabi أربابا. yaitu Rabb-Rabb, أي معبودين. yaitu sesembahan-sesembahan. وليس معنى الآية Dan bukan makna ayat إن الله sesungguhnya Allah لا يأمركم tidak memerintahkan kalian أن تتخذوهم خالقين. untuk menjadikan mereka pencipta. إنما المقصود بالأرباب Sesungguhnya yang dimaksud dengan Rabb-Rabb المعبودون. adalah zat yang diibadahi. أيضا من الآيات اتخذوا أحبارهم أحسنت جزاك الله خير أستاذ لكم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Mereka telah menjadikan para ulama dan rahib ahli ibadah mereka sebagai sesembahan-sembahan selain Allah. فليس معناها اتخذوهم خالقين واعتقدوهم خالقين. Bukan maknanya mereka menjadikan sebagai para pencipta. إذن السؤال في القبر من ربك. Jadi pertanyaan di dalam kubur, siapa Rabbmu? أي من كنت تعبد. Yaitu kepada siapa engkau beribadah. كما جاء في بعض الروايات. Sebagaimana tertera dalam sebagian riwayat.
وهذا كله يدل Ini semua menunjukkan على صحة كلام المؤلف رحمه الله tentang benarnya perkataan al-muallif rahimahullah. وأن الرب هو المعبود. Dan bahwa ar-Rabb itu adalah zat yang diibadahi. كمل والرب هو المعبود. ثم قال رحمه الله والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر اعبدوا. اقرأ الآية ترجم الآية عفوا. Wahai segenap manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. هذا أمر بالعبادة. Ini adalah perintah untuk beribadah. فعندنا عابد. Maka di sisi kita ada orang yang beribadah ومعبود. Dan zat yang diibadahi. فالعابد أنت اعبدوا. Maka orang yang beribadahlah engkau. والمعبود الله قال ربكم. Dan yang diibadahi adalah Ar-Rabb. فواضح أن الرب هنا هو المعبود. Maka jelas Rabb di sini adalah zat yang diibadahi. فمن عبد غيره. Maka siapa yang beribadah kepada selainnya, فقد اتخذه ربا. maka ia telah menjadikannya sebagai Rabb. ثم قال رحمه الله الذي جعل لكم الأرض فراشا. يعني دليل تكملة الآية في سورة البقرة. تقدم الكلام عليها في ذكر الخلق والرزق. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ما شاء الله. وأنواع العبادة التي أمره بها. أعد ترجمة الآية مع قول ابن كثير. نعم. Wahai segenap manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yaitu zat yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kalian, langit sebagai atap, dan menurunkan dari langit air hujan, lalu ia mengeluarkan dengannya berbagai macam, menumbuhkan dengannya berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, zat yang menciptakan hal-hal ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Maka janganlah kalian menjadikan atau mengadakan bagi Allah itu sekutu-sekutu. An-niddiyah qisman. Dan an-niddiyah ada dua macam. Kasyirk. Sama seperti syirik. Niddiyatun kubra. Yaitu niddiyah yang besar. Wahya syirkul akbar. Yaitu kesyirikan besar. Bisarfi ibadatin li ghairillah jalla wa'ala. Dengan memperuntukkan ibadah kepada selain Allah. Min du'ain. Berupa doa. Atau dhabhin. Atau penyembelihan. Atau nadrin. Atau nadar. Atau ghairi dhalik. Kama sayati fi anwa'il ibadah. Atau yang lainnya. Sebagaimana akan dijelaskan di dalam macam-macam ibadah. Al-qismu tsani. Jenis yang kedua. Niddiyatun sughra. Yaitu niddiyah kecil. Wahia asyirku min asyirkil asghar. Dan ia termasuk syirik kecil. Mithluhu qawluhu minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liman qala lahu. Kepada orang yang mengatakan kepadanya. Liman qala ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Kepada orang yang mengatakan. Nah. Masya Allah. Masya Allah. Sesuai dengan kehendak Allah dan apa yang dikehendaki oleh Muhammad. Faqala sallallahu alaihi wasallam munkiran alaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya dalam keadaan mengingkarinya. Aja'altani lillahi nidda. Apakah engkau menjadikan bagi Allah itu sekutu? Bal ma syaa Allah wahdah. Melainkan masya Allah wahdah. Apa yang dikehendaki oleh Allah saja. Fil hadits al-akhar ma syaa Allah thumma syaa Muhammad. Dan di dalam hadis yang lain masya Allah wahdah atau kemudian masya Allah masya Muhammad. Thumma masya thumma. Kemudian apa yang dikehendaki oleh Muhammad. Fahadhihi niddiyatun fil lafzi. Maka ini adalah niddiyah di dalam lafaz. Syirkun asghar. Yaitu syirik kecil. Wa minha. Dan di antaranya.
ما فسر به ابن عباس هذه الآية. Apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ayat ini? فقد جعل من قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. Maka beliau telah menjadikan dari firman Allah Ta'ala, maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. كالحلف بغير الله. Seperti bersumpah dengan selain Allah. وقوله لولا الربان لغرقت السفينة. Dan perkataannya, kalau bukan karena para rukban قائد السفينة. Nah, kalau bukan karena nakhoda kapal, maka niscaya kapal ini akan tenggelam. ولولا البط لأكل اللصوص أو لأخذ اللصوص دارنا. Kalau bukan karena bebek, tentulah para pencuri telah mengambil harta-harta di rumah kami. ونحو ذلك من الألفاظ. Dan lafaz-lafaz yang semisalnya. فهي من الندية الصغرى. Maka ia termasuk dari bentuk niddiyah kecil. Syirik kecil. التي هي شرك أصغر. Yang merupakan kesyirikan kecil. وهذا يدل على تحريم الندية الصغرى والكبرى كما تقول. Dan ini menunjukkan keharaman niddiyah kecil dan besar. طيب. وفي الآية جمع بين الخلق والرزق. Dan di dalam ayat beliau menggabungkan antara penciptaan dan pemberian rezeki, penciptaan dan memberikan rezeki. كما جمع بينهما في أكثر من آية. Sebagaimana dia menggabungkan keduanya di dalam banyak ayat. طيب. Lebih dari satu ayat. نعم. قال بعده. ثم قال رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل. بس أنا أرى الإخوة يشيرون برؤوسهم يقولون خلاص ندخل في أنواع العبادة غدا. صح؟ بس بقي لي 5 دقائق. يعني سؤال صدقة. صدقة لهم. صدقة. خلاص أجزت ما تصدق به عليكم من 5 دقائق. طيب. ايش هو؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك. إذا كانت الندية الكبرى كذلك داخل، وقد يدخل في أيضا ندية صغرى فهي أعظم من باقي الذنوب والمعاصي لا شك. لأن هنا مسألة أنبه عليها. نقل العلامة عبد الرحمن بن حسن في كتابه قرة عيون الموحدين إجماع الصحابة على أن الشرك ترجمة خلاص أكمل الفائدة وهو يشرح على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. Syekh Abdurrahman menyebutkan di dalam kitab Qurratu Al-Uyun, Qurratu Uyun Al-Muwahhidin. Qurratu Uyun Al-Muwahhidin, bahwasanya uyun yakun laha qurrah. Bahwa syirik kecil itu lebih besar أعظم من الكبائر. ليس هذا الكتاب قرة لكل عيون. نعم. صحيح. أيوة ترجم. أنت قلت قرة العيون. قرة عيون الموحدين. فقلت لك ترجم. Maka saya katakan kepadamu, ليس قرة لكل العيون. Bukan penyejuk bagi semua mata. بل بعض العيون تكرهه. Melainkan sebagian mata membencinya. Innama huwa qurrat uyun al-muwahhidin. Sesungguhnya ia adalah penyejuk mata orang-orang yang bertauhid. Fi tauhid al-mursalin. Naam. Beliau menyebutkan bahwa ini syirkul akbar a'zam minal kabair. Naam. Bahwa syirik besar itu bahwa syirik kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ijma' as-sahabah. Berdasarkan ijma' para sahabat. Wa min adillati dzalik, dan di antara dalil tentang hal itu, qaul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qaul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. ما في صدقة. ما في صدقة. لا أنا ما رجعت في صدقتي. هذا السؤال منكم والله. لا. نكمل يا شيخ نكمل. خلاص نكمل. قول ابن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لأن أحلف بالله كاذبا. Sesungguhnya tindakanku bersumpah dalam keadaan dusta.
أحب إلي lebih aku sukai من أن أحلف بغير الله صادقا. daripada aku bersumpah dengan selain Allah dalam keadaan jujur. الحلف بالله وحده توحيد. Nah, bersumpah dengan Allah merupakan tauhid. والكذب معصية وسيئة. Dan dusta adalah maksiat dan kejelekan. ولعلها تغفر بهذا التوحيد. Dan bisa jadi ia diampuni dengan tauhid ini. والحلف بغير الله شرك. Dan bersumpah dengan nama selain Allah syirik. وإن كان أصغر. Walaupun kecil. والصدق حسنة. Dan kejujuran itu adalah kebaikan. فدل هذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه. Maka perkataan dari Ibnu Mas'ud ini menunjukkan أن الشرك ولو كان أصغر. أن الشرك الأصغر لا. أن الشرك الأصغر. bahwa kesyirikan kecil itu أكبر من الكبائر. lebih besar daripada dosa-dosa besar. ومنها كبيرة الكذب. Dan diantaranya adalah dosa besar dusta. بس خلي لهم دقيقة يا أخي خلاص يكفي. بس يكفي إلى هنا إن شاء الله. صلى الله وسلم. صدقة يعني دقيقة واحدة. لا